And as Cassandra and Sophia and Amos lead worship more often, they get better. Anything you do on a regular basis, you get better. You get less choppy. And then you realize you're not here to perform, and then it gets smoother. You're here to lead the people into His presence. Baruch Hashem Yahuwah. Because if I was here to perform, I would be singing someone else's music. Some songs Yahuwah told me not to present to Him. At His altar. I'd be singing stuff like, old pirates, yes, they rabbi, caught in the merchant ships. Bob Marley stuff. See what I mean? Toba says, oh no. That's why I don't do it. Oh no. Part 2 of the message we began yesterday. Segunda parte del mensaje que iniciamos ayer. The messengers of restoration and regathering. Los mensajeros de la restauración y la reunión. The messengers of restoration. Los mensajeros de restauración and regathering. Y reunión. I almost had to drop this message. Casi tuve que dejar este mensaje. And I almost had to shift. Y casi tuve que cambiar. To the end of the Feast of Wood. Al fin de la fiesta de la leña. The 2 sticks. Las 2 varas. So we're going to go from here. Así que vamos a ir de aquí. To here. Aquí. But not until I discharge my prior duty. Pero no hasta descargar mi deber anterior. And still obey the Ruach. Y seguir obedeciendo a la Ruach. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. When you guys sit on the front row, you got to be like mummies. Hey, like this, look. Like this. Okay? You can't move. If I catch you breathing. Sorry. The dedication of the Wilderness Tabernacle, la dedicación de la casa de as we just read, como acabamos de leer, lasted 12 days. Duraba 12 yamim. With one tribe, con una tribu, bringing a diverse yet similar offering. Trayendo una ofrenda diversa y similar. Showing the equality of Yahuwah's people. Enseñando la calidad del pueblo de Yahuwah. For all 12 days. Para todos los 12 yamim. The Feast of Wood, la fiesta de la leña, is based on what we saw today. Se basa en lo que vimos hoy. And the dedicating of the Ohel Moed. Y la dedicación de la casa de reunión. In the wilderness. En el desierto. What changed through the authority lo que cambió a través de la autoridad of the Zadokite priests. De los ministros de Tzadok. They took the pattern es que tomaron el patrón of one tribe per day de una tribu por yom and changed it y lo cambiaron to 2 tribes a 2 tribus for 6 days. Por 6 yamim. Are you getting this? ¿Entienden? Why is the Feast of Wood Porque es que la fiesta de la leña not 12 days? No es 12 yamim. Answer. Respuesta. Because the Zadokite priests Porque los ministros de Tzadok determined decidieron that we've got to get all the wood for the next year. Que tienen que reunir toda la leña para el próximo año. Before busy season. Antes de la temporada de más trabajo. Which is the 7th month. Que es el 7º mes. Because you're about to see it's going to be busy season. Porque están a punto de ver que es una temporada muy ocupada. So they had the authority being the sons of Kohath. Así que teniendo la autoridad de ser los hijos de Kohath. And not Merari and Gershom. Y no Merari y Gershom. Who were the sweepers. Quienes eran Next time someone asks you to sweep and clean the table. La próxima vez que alguien te this should be your attitude. Limpiar, barrer, esta debería de ser tu actitud. Wow. Wow. I'm a Levite. Soy un levita. I'm here to serve the people. Estoy aquí para servir al pueblo. And everybody out that door y todos los que están afuera is serving themselves. Están sirviéndose a sí mismos. Cool. Wow. Because 2/3 of the tribe of Levi. Porque 2/3 partes de la tribu de Leví were servants. Eran siervos. Cleaners. Los que limpiaban. When we clean for the world, it's a dirty job. Cuando limpiamos para el mundo es un trabajo sucio. When we clean for his people and his house, limpiamos para su pueblo, para su casa de Yahuwah. It's likened unto the sons of Merari. Es como para los hijos de Merari. And Gershom. Y Gershom. Now, on
the 23rd day en el Yom 23 of the 6th month, del sexto mes, which I believe was last Monday. que creo yo fue el lunes pasado. That was actually the first day of the 7 days of the Feast of Wood. Ese fue el primer Yom de celebración de los 7 Yamim días de la fiesta de la leña. Today being the last closing assembly. Hoy es el último Yom de cierre, la última asamblea. We're going to read in Haggai. Vamos a leer en el libro de Ageo 1:14 that the wood was used not only to dedicate the altar in the wilderness, que la leña se usaba no solamente para dedicar la casa en el desierto, but the rebuilt temple, y el altar, pero el templo reconstruido, a symbol of the restoration and regathering un símbolo de la restauración y reunión of both houses of Israel. de las dos casas de Israel. Go with me to Acts, please. Read for me. I'm gonna take a break. Vayan conmigo, por favor, al libro de los Go to Hechos. Maaseh Shlichim 3:21 Vamos a Maaseh Shlichim 3:21. and read that for me. First person to get there, please. Por favor, la primera persona de llegar ahí. Acts, Maaseh Shlichim Hechos 3:21. 3:21. Louder, please. Louder, please. Whom the Shemayim must receive until the time of the restoration of all things, which Yahuwah has spoken by the mouth of all his Kadosh Nevi'im. Stop. Since. Sorry, go ahead. Since the foundation of the law. So Yahusha is stuck in heaven. Así que Yahusha está atorado en los And Shemayim will not return y no regresará until the restoration hasta la restauración de todas of las all cosas, things de todas las cosas mentioned in the prophets mencionadas en los profetas and in the Tanakh. y en Tanakh. So Yahusha is not coming back Así que Yahusha no está por until regresar everything that he wants restored hasta que todo lo que él quiera is restaurar. restored. Now, if you run restaurado. across people who don't want these missing feasts restored, it is irrelevant what there is. There's only one opinion that counts, and that is his opinion. Y si te topas con personas que no quieren estas cosas restauradas, solo hay una opinión que cuenta y esa es la opinión de Yahuwah. What they don't realize is until wood and oil and new wine is restored and the full counsel of Yahuwah is enacted through his body, he's stuck in heaven. Read it again because someone didn't get it. They heard, but they didn't hear. Yahusha's not coming back. The church is wrong. No Some things have to happen first. Yahusha no va a regresar, algo está mal. Algunas cosas tienen que acontecer primero, varias cosas tienen que ser restauradas antes de que él regrese. Would someone be so kind and read that again? Whom the Shemayim, a quienes los Shemayim must receive, tienen que recibir. So he rose from the dead and he was received by the Shemayim. Así que se levantó de entre los Heaven. muertos y fue recibido por los Shemayim, los cielos, until the times of the restoration of all things. Yahusha is stuck in heaven. Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Yahusha está atorado en los Shemayim. Atorado. Until when? ¿Hasta cuándo? Forever? ¿Para siempre? Until when? ¿Hasta cuándo? Then. Hasta en ese When? entonces. Hasta. Then. When? Hasta. Okay, then what? Hasta the times of the restoration of all Stop. things. The times. When Hasta we hear the los word tiempos, times, what should we think of? Hasta los tiempos Moadim. de la Appointed restauración. times. La restauración de todas las cosas. ¿Qué significa los tiempos Moadim? Los tiempos señalados. Until the times Hasta los tiempos or the Moadim o las Moadim. are restored. Las citas sean restauradas. So some believers Así que algunos creyentes are going to go kicking and screaming in unbelief. van a ir pateando y gritando en incredulidad. But the blessed word of Yahuwah says, Pero la palabra Baruch de Yahuwah dice Yahusha is stuck in heaven. que Yahusha está siendo retenido en los Shamayim. He's not waiting for the rapture. No está esperando el rapto. When Abba sends him to rapture the kirk, Cuando Abba lo envía a raptar a la iglesia. the word church is from the German word kirki, which is the English word circus. La palabra church viene de la palabra alemana Kirche, que quiere decir en inglés circo o We believe in the círculo. assembly of Israel, Creemos en la asamblea de but Israel, not in turning it into a three-ring circus. pero no en convertirla en un circo de 3 anillos.
With barking dogs. Con perros que estén ladrando. Animal noises. Ruidos de animales. Distribution of laughing gas. Distribución de gas del. You go to some of these congregations, you think you're in a three-ring circus. Si vas a algunas de estas congregaciones, estás imaginando que estás en un circo de 3 anillos. So until the times are restored, así que hasta que los tiempos sean restaurados, Yahusha is stuck. Yahusha está siendo retenido. Waiting for the commandment of the Father. Esperando la orden del Abba. That's why if you check online, y es por eso que si ves en línea, there's nobody listening. Nadie está escuchando. Nobody listening. Nadie escucha. Nobody believes this stuff. Nadie cree esto. We barely believe this stuff. Nosotros y apenas lo creemos. We got Shabbat down. Ya tenemos el Shabbat. We know we're supposed to be here on Shabbat. Sabemos que estamos supuestos a estar aquí en But Shabbat. now wood. Pero aquí entonces la leña. Oil. El aceite. What's next? ¿Qué sigue? Parsley, sage, rosemary, and thyme. El perejil, el romero y el tomillo. You're going to want me to show up for the Feast of Toilet Tissue? I mean, this is what people think. Esto es lo que la gente piensa. When they don't have their mind renewed. Cuando su mente no es renovada. What's next? ¿Qué sigue? The Feast of Roasted Marshmallows? La fiesta de los Actually, knowing some of you, that wouldn't be a bad idea. That's not a bad idea. Hallelujah. But I don't know how to approach this, so I'll postpone the approach. Hosea 1. No sé cómo posponer esto. Vamos a Oseas capítulo. Turn with me, please, to Husha. Vayan conmigo allá. In English, Hosea. Oseas. Husha, it's right before Amos. Husha es directamente antes de Amos. Or it's right around Amos. Yep, there's a couple of books before. Cerca de Amos. Husha. Oseas. Where we get Yahusha. Husha. Moshe changed his name from Husha to Yahusha. Moshe le cambió el nombre a Josué de Husha a Yahusha. So we're in Husha. Estamos en Oseas. Hosea 1:7 through 9. 1:7 a 9. Oseas 1:7 a 9. No translation, please. No vamos a traducir. 1:7 a 9 de Oseas. 7 a 11. O a 11, perdón. But I will have Rachamim in Bet Yehuda. I will save the house of Judah, the 3 tribes, Benjamin, Judah, and Levi. And I will save them by Yahuwah their Elohim. I will not save them by bow or sword or battle, by horses or horsemen. Now she weaned La Ruchama. So Husha's wife, who was a whore, when she had weaned La Ruchama, meaning no mercy, she conceived and bore a son. Then said Elohim, call the son of the whore's name Lo Ami. The whore is Israel, who was a whore before Yahuwah, and their children were called No Mercy and Not My People. So you think you got it bad? Not exactly. Here was a prophet who was commanded to keep taking back a whore every time she cheated on him, and she bore 2 children. One was to be named No Mercy, and one was to be named You Ain't My People. Bad English, good point. And so as bad as you think you got it, serving Yahuwah, and it's difficult, you're nowhere near as difficult as the prophet Husha. Tú piensas que tu vida es difícil, pero no es tan difícil como la tenía el profeta Husha, Hosea. quien fue a quien se le ordenó casarse con una ramera. Con 2 hijos. Y que tuvo 2 hijos de ella, a quien nombró Lo Ruhamá y Lo Ami. Yet so despite the fact that they're rejected, no mercy because they ain't my people. Entonces, a pesar del hecho de que fueron rechazados, sin ternura, sin compasión, o que no son mi pueblo. Yet in the end days, sin embargo, en los tiempos finales, in the end times, en los tiempos finales, the full number of the children of Israel el número completo de los hijos de Israel will be as numerous as the sand of the sea. Será tan numeroso como la arena del mar. It cannot be measured or numbered. Que no puede ser contada. So this is not talking about 16 million Jews. This is talking about 5, 6, 7 billion Israelites, like the sand of the sea and the stars of the heaven. In other words, all Jews are Israel, but not all Israel are Jews. I'll say that again. All Jews are Israel, but not all Israel are Jews. Some of you are Israel, but you ain't Jews.
Aquí no está hablando de 16 millones de judíos, está hablando de un número mayor y está refiriéndose a la nación total de Israel, que se compone de billones de personas esparcidas por todo el mundo. Algunos de ustedes no son judíos, algunos de ustedes sí lo son, y los que no son judíos son de las otras tribus de Israel. But another way to look at it Pero otra manera de verlo is the stars of the heaven es que las Kokabim, las luminarias de los Shamayim, estrellas, are the house of Judah. son la casa de Come back, Yahudá. guys. I need you in the front row. Sit down. I need your encouragement. Thank you. Have a seat. The house of Judah are like the stars of heaven, La casa de Yahudá son como las luminarias de los Shamayim, and the sand of the sea y la arena del mar is like the house of Israel. es como la casa de I've heard Israel. that too. Eso lo he escuchado de igual manera. But the point is, in the place El punto es que en el lugar where it was said to the sons of the whore, cuando se le dijo a los hijos de la ramera, meaning Judah hablando de Yahudá and Israel, y de Israel, are not my people no son mi pueblo, because there's no mercy. porque no hay ternura. To the same them, A ellos mismos, to the same people, a ese mismo pueblo, they will pop up. se presentarán. Turn to your neighbor and say, pop up. Se presentarán. They will pop. The same people Ese mismo pueblo will pop up se presentará de la in the nada latter en days. los últimos yamim. And where it was, look at verse 10, Y Hosea 1:10, Y vean el verso Hosea 1:10, 10 de Hosea 1:10, Oseas 1:10. where it was said to these two unfaithful houses of Israel, Donde se le dijo a estas dos casas desleales de Israel, Lo a mí, lo a mí, you are not my nation. ustedes no son mi nación. There it shall be said, Ahí se dirá, you are the ustedes sons son los hijos of the living El, del El viviente, B'nai Elohim. B'nai Elohim. So this is not a New Testament Así que church. esta no es una iglesia del Nuevo This Testamento. is, so if you ask your Christian friends, Así que si tú le preguntas a tus amigos do cristianos, you guys have any Christian friends? ¿tienen ustedes amigos cristianos? We have Christian friends. ¿Tienen amigos Ask them, cristianos? who are you? Pregúntenle, ¿quiénes son Are you ustedes? Jewish? ¿Son judíos? Uh-uh. No. Are you an Israelite? ¿Son israelitas? Uh-uh. No. So who are you? ¿Quiénes son? And usually they'll straighten out their chin. Usualmente se enderezan la... We're children la of barba. God. Somos hijos de Dios. We're born again. Somos nacidos Yes. de nuevo. Isn't that what your Christian friend would say? ¿No es eso lo que diría tu amigo cristiano? Who are you? ¿Quiénes son ustedes? They would say, we're children of God. Y dirían, somos hijos de Yes, Dios. we're Sí, born. How? Because we're ¿Cómo? born again. porque somos nacidos de nuevo. Say that again. Dilo de nuevo. We're born again. Somos nacidos Say de that nuevo. again. Dilo de nuevo. Then you take them to Hosea 1:2. Y luego Okay, los llevas Bubba. a Now, Oseas if you're 1:2. born again and you're a child of God, Ok, si tú eres nacido de nuevo y eres hijo de Dios, let me show you who Yahuwah calls you. déjame enseñarte quién te llama Yahuwah. The former no mercy, no nation. La anterior no compasión, no nación. In the latter days, En los últimos will tiempos pop up again se presentará de nuevo as sons como hijos and daughters e hijas of the living Elohim. del Elohim viviente. 153 fish, Los 153 peces. the B'nai Elohim. Los Benai Elohim. Then, Y verse 11. verso When? 11. When? Y entonces, Not back then, but right now. en este momento, When there's a whole bunch of Christian brothers and sisters saying, I'm a child of Yah, I'm a child of Yah. cuando un montón de cristianos dicen, yo soy hijo de Yahuwah, yo soy hijo That de Yahuwah. proves that their mothers and fathers were the former house of Israel, the 10 tribes, Eso comprueba que sus papás y sus mamás eran de las tribus anteriores de Israel, las anteriores 10 tribus, who in 721 before Messiah que en el año 721 antes del Mesías were taken captive into the nations and became one with the Gentiles. fueron llevados cautivos y llevados entre las naciones y se hicieron ejad con los In gentiles fulfillment en cumplimiento of Bereshit, Genesis de 48:19, Bereshit, Génesis 48:19, where it says that the seed of Jacob through Joseph en donde dice que la simiente de Jacob a través would de become José the Melo HaGoyim, se convertiría en los Melo Hagoyim, the fullness of the la Gentiles. plenitud de los The gentiles. seed of Jacob through Joseph La simiente de Jacob a través de and José, Jacob's y grandchildren, los nietos de José, Jacob,
Ephraim and Manasseh Efraín y Manasés would fill the nation. llenarían las naciones. When you fill your car with Cuando gas, tú llenas tu carro con is there gasolina, room for alcohol or beer in the gas ¿hay tank? lugar para alcohol y gasolina? No. ¿Hay The lugar tank para is alcohol full of en gas. el tanque de gasolina? No. The world or the Gentiles El mundo, los are gentiles, full of the lost, wandering, confused sheep están repletos de las ovejas confundidas of the house of perdidas Israel. de la casa de Israel. And many of those that are filling the Y nations, muchos de aquellos que están llenando las Melo naciones, Hagoyim, Melohagoyim, Romans 11:28 through 35, Romanos 11:28, are claiming to be children of Yah. se dicen ser hijos de Yahuwah. Hold that confession. Detén esa confesión. Hold that confession. Detén esa If you're confesión. claiming to be a children of Si tú Yah, dices ser hijo de Yahuwah, but you're not Jewish, pero no eres judío, come. ven, Let me show you. déjame enseñarte. Let me show you who you are. Déjame enseñarte Watch. quién eres, ve. Then, Entonces, when when these people start popping up with a confession. Cuando este pueblo So how can I hate my Christian brothers and hate the church? They're my brothers. ¿Cómo puedo odiar a mis fraternos cristianos y a la iglesia? Ellos son mis fraternos. They're as blind as the Jews. Están tan ciegos como los judíos. The Jews don't see that the Messiah is Yahusha min Nazareth. Los judíos no pueden ver que Yahushua es Mashiach de The Nazaret. Christians are blind Los cristianos tienen ceguera. because they don't see that their forefathers were at Mount Sinai No ven que sus antepasados estaban en el and that the Sinaí, Torah is their marriage certificate. y que la Torah es su certificado de bodas. So who's blind? Así que ¿quién está ciego? Both houses Ambas casas of Israel. de Israel. But when these children of Yah pop up in the last days, Pero cuando estos hijos de Yahuwah se presentan en los últimos tiempos, then entonces the children of Israel los hijos de Israel and the children of y Judah los hijos de Yahudá will become echad. Look at verse 11. Look at verse serán 11. echad. Vean Look at el verse verso- 11. Will be Vean- gathered Vean together el verso 11. Serán just reunidos. like Se congregarán así como in the days en los tiempos that we just read about. de los que acabamos de leer. Isn't that neat? Baruch Hashem Back in Yahuwah. these days, look. En estos tiempos, miren. Whoa. Wow. It moves. Se mueve. Back in those En days, esos tiempos somos echad. éramos ejad. There was no two houses. No habían dos casas. Then all these boys Y luego todos estos muchachos rebelled against se Yahuwah. rebelaron en contra de Yahuwah. And Yahuwah Y Yahuwah took Judah, se tomó a Yahuda, Benjamin, a Benjamín and Levi y a Leví and saved them in the southern y kingdom. los rescató en el reino del sur. All the Jews come from these three tribes. Todos los judíos vienen de estas tres tribus. All the Jews today Todos los judíos de hoy come from these three vienen de tribes. estas tres tribus. The rest of y'all, El resto de ustedes they may not be saved, but this is where they're from. quizás no sean redimidos, pero de aquí son. This is the rest of you. Este es el resto de ustedes. The 10 tribes of the northern kingdom. Las 10 tribus del reino del norte. So the 10 tribes are in Mexico, Entonces, Guatemala, Las 10 tribus se Venezuela, encuentran en México, Ocho Rios, Guatemala, Jamaica, Venezuela, Caribbean, Ocho Ríos, Pirates of the Caribbean, Jamaica, Piratas del Caribe. and the Jews also Y los judíos de igual manera are on Wall Street, están en Wall Street, Main Street, la calle principal, Madison Avenue, la avenida de Madison, Hollywood, Hollywood, Bollywood. Bollywood. But in the last day, Pero en los últimos here tiempos, comes the man with the plan, aquí viene el varón con el plan. Yahusha, Yahusha. and he takes the house of Se Judah toma la casa de Yahuda and the house of y a Ephraim, la casa de Israel, Efraín y Israel, and they become one y se hacen uno in his en hand. sus manos, In his hand. en sus The manos. two pieces of wood Las dos piezas de leña become one se hacen una in his en hand. sus manos. In fulfillment of prophecy. En cumplimiento de la When we profecía. become one in his hand, Cuando nos hacemos uno en su mano, the restoration of all things la are taking restauración de place, todas las cosas está aconteciendo and he's ready to return. y está listo para regresar. So this is not a day to argue, is it in the Bible?
This is a day of restoration. Así que este no es un yom de discutir, si está en la Biblia. Este es un yom de restauración. Now we see that so beautifully in verse 11. Y lo vemos tan precioso en el verso 11. Now listen, Judah, don't. I don't want Judah to try to control the other state. No quiero que Judá quiera controlar a las otras varas. I'm not controlling the banks. Yo no estoy controlando los bancos. I'm not controlling the media. No estoy controlando You all los have been medios. lied to by the protocols of the A elders of ustedes Zion. se les ha mentido a través de los I'm protocolos just de as los wicked as my brothers and ancianos sisters, de but I Sion. don't run the world. Yo soy tan malvado como mis fraternos y fraternas, pero yo no estoy administrando al mundo. But Yo here estoy en comes control del Yahusha. mundo. Pero aquí viene To Yahusha make these 12 tribes ahad para again, hacer estas 12 tribus ejad de nuevo, so that they may offer to para Yahuwah. que le puedan ofrecer a Yahuwah. Was it like this or like this? Así, What? like that. It was like that? Yes. Beautiful. I don't want to change the atmosphere. Of course, we don't believe in karma, but I still don't want to change the atmosphere. How can you not see this in scripture? How do you not see the word in scripture? Exactly. How do you The whole point of Messiah El punto entero de restoring Mashiach, Israel is all about 2 pieces of wood. restaurando a Israel, se trata de 2 piezas de leña. I don't care what you crave. Go get some Cheerios and come back to me after you have a good sugar rush. Cheerios. Go get yourself a sugar rush and then come back. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Oh, you're offending. Yep. Oh, you're talking about. Yep. Mm-hmm. You got it. Sí, estoy ofendiendo. Verse 11. Sí, estoy hablando, sí, verso 11. Then the children of Yehuda and the children of Israel Entonces los hijos de Judá y los hijos de Israel will be gathered together serán reunidos when Judah cuando Yahuda appoints King Yahusha señale al rey Yahusha as savior of their lives. como redentor de sus vidas. When Ephraim Cuando Israel Efraín y Israel appoints the same King Yahusha designa al mismo rey Yahusha as savior of their como lives. redentor de sus vidas. Jews won't be saved, Israelites won't be saved. No serán redimidos ni los israelitas serán redimidos. But when individuals Pero cuando individuos from each of those 2 de houses cada una de esas 2 casas choose Yahusha, escoja a Yahusha. watch this. Vean esto. Please don't miss this. Por favor, no se Look at pierdan verse esto. 11. Vean el verso 11. When children of Judah Cuando los hijos de Yahuda and children of y Israel los hijos de Israel come together, se reúnan, it only happens solo acontece when they appoint for cuando themselves se señalan para sí mismos one head. una cabeza. The Christian says, El cristiano dice, I appoint lo señalo Yahusha a Yahusha as my savior como mi redentor, and my Lord. como mi soberano. The Jews Los Yahudim, are no longer Jews for Judaism. que no son judíos para el judaísmo, They're now Jews for Jesus. son judíos para Jesús. And they appoint Y ellos señalan the same head, la misma cabeza. and the 2 Y los 2 become one se hacen uno in his hand. en sus manos. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. So you will always be a Christian Así que siempre serás cristiano. if you appoint Si Yahusha designas a Yahusha as your king como tu rey, and become Israel when you make that appointment. y Israel cuando haces esa cita, cuando haces esa, cuando lo señalas When como tu unsaved redentor, Jews cuando los judíos que no son redimidos make the same appointment, hacen la misma designación that one head que una cabeza rules over a restored nation. gobierna sobre una nación restaurada. In that day, En ese when yom, both houses appoint Messiah, cuando ambas casas designen o The- asignen a Mashiach, the family la familia is what? es que Is reunited. es reunida. That's what all this is about. De esto se trata It's todo. a family reunion. Se trata de la reunión familiar. Yes, you're part of a family Si reunion. tú formas parte de una reunión familiar, This is your family. esta es tu familia. Israel. Israel. How'd you get here? ¿Cómo llegaste You aquí? appointed Yahusha. Designaste a Yahusha. How do the Christians get back into Israel? ¿Cómo regresan los cristianos a Israel? Appoint Yahusha. Designan a When Yahusha. both houses Cuando ambas casas appoint Yahusha. designan a Yahusha. Here's Yahusha's commentary. Aquí viene el comentario de Look at the end of Yahusha. verse 11. Ve el fin del verso 11. How many are with me? Baruch Hashem Yahuwah. How many are with me? ¿Cuántos están conmigo? All of you, or else you wouldn't be here, right? Amén, Baruch Hashem Yahuwah. Look at the end of verse 11. Veamos el fin del verso 11. Great is that day. Grande es ese yom. Great is that yom. Grande es ese yom. What day? Israel. What day?
Que yo, when the 12 tribes cuando las 12 tribus are gathered back sean reunidas and dedicate their y lives dediquen sus vidas to the same king al mismo rey that they appointed. que ellos señalaron. That's called renewed covenant Israel. Se conoce como el Israel del nuevo convenio. That's called the regathered, restored people of Se Israel, conoce como el pueblo reunido y restaurado de Israel. leading to today's message. Conduciendo al mensaje de hoy. The messengers Los mensajeros of restoration de la restauración and regathering. y la reunión. What I'm about to say now may sound haughty and prideful, but it's not. Lo que estoy a punto de decir quizás Only I know if it's haughty. altivo y orgulloso, solo yo, pero no lo es. Solo yo sé que si es altivo o Because orgulloso. Yahweh knows my heart. Porque Yahweh conoce mi corazón. But what applies to me Pero lo que se aplica a applies mí, to everyone who hungers and se thirsts after aplica righteousness. a todos los que tienen hambre y sed por rectitud. You're part of the ministry. Tú eres parte del ministerio. You're under our headship. Tú estás bajo nuestra autoridad. When I say our headship, who am I talking Y about? cuando yo hablo de autoridad, ¿de quién estoy hablando? Messiah Del Mesías. and me, the under shepherd. Y yo el que estoy administrando. I'm not the shepherd, Yo no soy el pastor, but I am the under shepherd. pero sí soy el que administra. So this is going to sound self-serving Así and que haughty, esto but it's not intended to be. Va a sonar altivo, orgulloso, pero no es con esa intención. Go with me to Haggai. Vayan conmigo al libro de Ageo. So one king will be appointed by both houses Así que un rey será señalado por ambas casas at the Messiah's altar en el Mizbeach, altar del as they humble Mesías, themselves before the altar of their king, al humillarse delante del Mizbeach, altar de su rey, Melech Yeshua. el rey Yahshua. Turn with me to Haggai. What does Haggai mean in Hebrew? Vayan conmigo al libro de Ageo. ¿Qué quiere decir Ageo en hebreo? What does Haggai mean in Hebrew? Feasts. My feast. Jesse will Haggai. know it. What does Haggai mean in Hebrew? Haggai, my celebrations. My feasts, Mis fiestas. my celebration. Mis celebraciones. What are we doing today? ¿Qué estamos haciendo hoy? We're celebrating. Estamos celebrando. Haggai, Ageo. Haggai. I believes in the prophet Haggai. Whoa. Haggai means Haggai Quiere decir or Haggai. my feast. Mis fiestas. So in the prophet Haggai, Cuando el profeta Ageo, we read in verse 14. leemos en el verso 14. And Yahuwah, chapter 1, verse 14. 1:14 de Ageo. Pay attention, please. You guys are moving. Didn't I tell you not to move? No cookies. If you move, I'll give you double portion. Verse 14. Verso 14. And Yahuwah stirred up Y Yahuwah despertó the spirit la ruach of Zerubbabel. de Zerubabel. What does Zerubbabel mean? ¿Qué quiere decir Zerubabel? Oh, I wish you were with The me. seed from Babel. Let me change all this. The seed that came from My Babel. mind's going in a million Baruch places. Hashem Yahuwah, la simiente que vino de Babel. The seed La simiente redeemed, redimida, saved rescatada from Babel, de Babel, from Babylon. de Babilonia. When the Jews and the Christians Cuando los judíos y los are cristianos saved from sean Babylon, redimidos de Babilonia, the seed of la Babylon simiente de Babel, becomes the Babilonia, children of the living se Yah convierte en los hijos del Yahuwah viviente as they return to the king. al regresar al rey. And Israel becomes Echad Y Israel se hace Echad in his hand. en sus manos. Zerubbabel means the seed that was in Babel. Zerubabel quiere decir la simiente que estaba en Babel. But the Ruach will come upon the seed of the Pero la exiles Ruach vendrá sobre la simiente de los exiliados. as Israel is restored. Al Israel se restaura. Before I forget, Y antes de que se me at the end of Hosea 1:11, al fin de Oseas 1:11, we read, leímos. "For great is the day Porque grande es el yom of Jezreel." de Jezreel. Does everybody know what Jezreel ¿Qué quiere means? decir Jezreel? The seed, The regathering la reunión of the seed of de Israel. la simiente de Israel. So Christians Así que los come into cristianos, Torah entrando a Torah, and proclaim Yahushua as king. y proclaman a Yahushua como su rey. Jews come into Torah and Los accept Yahudim. Messiah as Savior. Los Yahudim vienen a Torah y aceptan a Mashiach como su redentor. They appoint one head, Señalan a una cabeza. leave religion, leave the synagogue, leave the church, Dejan la religión, la sinagoga, la iglesia and they become one. y se hacen uno. And what does the end of verse 11 ¿Y say? qué dice el fin del verso? What is the 11? Father's commentary
on this last day's restoration? ¿Cuál es el comentario del Abba en esta restauración de los últimos tiempos? Great and exciting Grande y excitante and prophetic y profético is the day of Jezreel. el Yom de Jezreel. Never lose that excitement. Never lose that focus. Nunca pierdas esa excitación, ese enfoque. We are living in an exciting day, Estamos viviendo en un Yom excitante, in an exciting hour. en un momento excitante. So what's the Father? The Father sees us dedicating the tribe. El Abba nos ve dedicando a las tribus. What is his ¿Y commentary? cuál es su comentario? Marvelous. Maravilloso, Great grande, is the day es el Yom of the de regathering la reunión of the seed. de la simiente Israel, de Israel. not Israel. No Israel. Look at me. Vean, Israel means Israel quiere a decir prince of El. un príncipe de El. Jezreel is different. Jezreel es diferente. It means the seed Quiere decir la simiente that is returning que está regresando to El. a Yahuwah. Coming up out of the earth, out of the nations, Surgiendo de entre la tierra, las naciones, all 12 tribes. todas las 12 tribus. Through the regathering, A través de la the reunión, reunification, la reunificación, under the king that both houses bajo el rey que ambas casas are freely appointed. están libremente designando. So the Ruach stirs Zerubbabel, Entonces la Rúa conmueve a Zerubabel, son of Shealtiel, el hijo de Shealtiel. meaning asking El. Quiere decir que le pregunta a él. Shealtiel was the governor of the southern kingdoms. Shealtiel era el gobernador del reino del sur. And the Ruach also moved Yahusha, Y la Rúa igual conmovió a Yahusha, son of Yehoshaphat, el hijo de Yahushatat, the Kohen Hagadol. el Cohen Hagadol. So watch this. Vean esto. The prophet, El profeta, the builder, el constructor, Zerubbabel, Zerubabel, and Yahusha, y Yahusha, the high el priest, sumo ministro, not Messiah, but No el another Mesías. Yahusha. pero otro Yahusha, But the same Ruach pero la misma Rúa that moved the high que priest conmovió al sumo ministro and the restorers of the temple and the building y a los restauradores del templo y del edificio is the same Ruach es la misma Rúa that is moving que se está moviendo, the people. está moviendo the al remnant. pueblo, al remanente. We are the remnant. Nosotros somos el remanente. We are the remnant. Nosotros somos You and I el are the remanente. remnant. Tú y yo somos el remanente. So whatever I'm about to tell you that may seem like boasting Entonces lo que estoy a punto de decirles que parezca ser jactarme applies to all of us. se aplica a todos nosotros. Hello? Hola. Let's read that again. Leámoslo de nuevo. The spirit of restoration, La ruach de the restauración, regathering and restoration la reunión y of restauración both houses of Israel de ambas casas de Israel will come upon the leaders, vendrá sobre los líderes, the builders, los constructores, the pastors, los the pastores, prophet, los the profetas, evangelists, los evangelistas, and yes, y sí, the remnant el remanente of the people. del pueblo. Baruch Hashem. You follow me so far? ¿Me entienden? Yes? ¿Sí? Does this mean yes or ¿Quiere esto no? decir sí o no? Yes. Sí. This means yes. Eso quiere decir que sí. Okay. Now, they began the restoration of the house of Yahuwah, Comenzaron la restauración de la casa de Yahuwah, the temple, el templo, and they did the work e hicieron la obra in the house en la casa of Yahuwah of hosts, de Yahuwah de los ejércitos, their Elohim. su El. Here's when the restoration and rebuilding of the temple began. Aquí es cuando comenzó la restauración y reconstrucción de la casa de Yahuwah, el templo. On the 24th day, En el I'm Yom reading from Haggai 1:15. En el Yom 24. How many are leyendo- not there? Raise your hand. Leyendo de Ageo 1:15. I'll wait for you to get there. How many are not there? Leyendo de Ageo 1:15. I'll wait for you to get there. Espero a que lleguen ahí. Ageo, Haggai 1:15. Haggai Ageo 1:15. 1:15. You there? ¿Están ahí? You there? Yes or no? Yes. In the 24th day En el Yom 24 of the 6th month, del sexto mes, which is the second day que es el segundo of the Feast of Wood.
Yom de la fiesta de la What leña. day is the Feast of Oil? ¿En qué yom es la fiesta del aceite? The 22nd. The 22nd day of the Es el 6th month. Yom 22 del sexto mes. What day does the Feast of Wood begin? ¿Cuándo comienza la fiesta de la leña? Last Monday, the 23rd. El lunes pasado, 23. So the 24th day is the second day of the Feast of Wood Así que el Yom 24 es el segundo yom de la fiesta de la leña. in the second year of Darius the king. En el segundo año de Dario el rey. Listen, Escuchen. the Feast of Wood La fiesta de la leña was when the reconstruction fue cuando la reconstrucción of Yahuwah's temple began in earnest de la casa de Yahuwah comenzó con fervor in the days of the rebuilders. en los tiempos de los reconstructores. Zerubbabel the plumber and the builder, Zerubabel, the el general plomero, contractor. el constructor, el contratista general. Zerubbabel was a general contractor. Zerubabel fue el constructor. Ezra was the Zadokite priest. Esdras era el ministro de Tzadok, en la orden de Tzadok. Nehemiah Nehemías was the governor era el gobernador in Judah. en Yahudá. And Haggai, Y Ageo the prophet. era el profeta. The feast was about rebuilding La fiesta se trataba de la reconstrucción and supernaturally constructing y sobre normalmente construir the temple, el templo, to rebuild the temple para reconstruir el templo. after how many years in Babylon? Después de cuántos años en Babel? After how many years? 70. 70 years in Babylon. 70 años en Babel. The construction began La construcción inició on the second day en el segundo of the yom ancient feast de la fiesta antigua of Eytzeem, de los árboles, or- Eytzeem, or wood, o la leña nueva for all 12 para tribes, todas las 12 tribus, to bring the wood, de traer la leña, the cedars, los cedros, to rebuild the para temple. reconstruir el templo. The temple El templo is se called conoce como the Cedars los cedros of Lebanon. del Líbano. That's what the temple is called. Así se conoce el templo. So in order to rebuild the broken down house of Yahweh, broken down by Nebuchadnezzar, Melech Babel, Entonces, para poder reconstruir la casa que se cayó, la casa de Yahuwah, que tumbó Nabucodonosor, el rey de Babel, the Cedars of Lebanon los cedros del Líbano had to be presented to Tenían Yahuwah, the que ser- Elohim of Israel, tenían que ser presentados a Yahuwah, el Elohim de Israel, for all 12 tribes para todas las 12 tribus, to contribute de to the contribuir rebuilding of the temple. a la reconstrucción del templo. Someone says, oh, but Alguien the dice, Feast pero- of Wood is not in Leviticus 23. Alguien dice, pero la fiesta de la leña no está en Levítico 23. Okay, let me ask you a question. Ok, déjame hacerte una pregunta. Can any of the feasts be done without the temple? ¿Pueden cualquiera de las fiestas celebrarse sin el No. templo? You need the temple No. for all the feasts Necesitas el templo para todas las fiestas. of Leviticus 23. De Levítico 23. Am I right? Yom Kippur, you need a temple. Necesitas Yom templo. Teruah. Yom Teruah. So all you folks in Miami, Así now I'm que picking todos on Miami, ustedes en who are Miami, celebrating the real que feasts, están celebrando las fiestas right? reales. I pick on everybody. Baruch Hashem Yahuwah. Without a temple, Sin templo, you can't even do Yom ni Kippur siquiera pueden celebrar Yom HaKippurim or Yom Teruah. ni Yom Teruah. So the temple needs the cedars of Lebanon. Así que el templo necesita los cedros del Líbano. It was the job of the builders Que era el deber de los constructores to involve all the returning tribes from Babylon, involucrar a todas las tribus que estaban retornando de Babel. primarily Jewish, but there were others scattered from the 10 tribes also with them. They were primarily Judah, but there were a few other tribes scattered among them. Principalmente los Yahudim, pero habían de otras tribus esparcidos entre ellos. And the Ruach, Y la Ruach, el Espíritu. please stay with me Por now. favor, quédense The conmigo. Ruach La Ruach, el Espíritu, conducted this orchestra hacía lideraba esta orquesta so that the prophets, para que los profetas, the high priest, los sumos ministros, the general contractor, los contratistas generales and the governor y el gobernador, all were hungry todos tenían hambre to do the same thing. para hacer la misma cosa. Isn't that beautiful? ¿No es eso precioso? The Ruach La Ruach was gathering estaba reuniendo all the people a todo el pueblo to have the same mind para que tuvieran la misma mente as the leaders. como los líderes.
And they were ready to bring wood. Y estaban listos para traer la leña. Because you know that in those days, U.S. Steel was out of business. Que saben que en esos tiempos la compañía de fierro estaba fuera de negocio. And that stuff that comes in from China that causes cancer, that wasn't around in those days. Que vienen de la China que causan cáncer no estaban, what do they call that? No estaban presentes en esos tiempos. Asbestos. El asbesto. So if the Ruach is not moving, entonces si la Ruach no se está moviendo, for all the remnant, para todo el remanente, with the Kohen Hagadol, con el Kohen Hagadol, with the Nevi'im, con los profetas, con el remanente del pueblo, with the remnant of the people, whoa. They all had the same mind. Todos tenían la misma mente. No one was fighting anybody. Nadie estaba peleando if the con people nadie. Said, go to hell, si el pueblo decía, vete al infierno. We're not listening to the governor and to the general contractor. We don't do these feasts. No estamos escuchando al general, ni al contratista general, ni al gobernador. No hacemos estas fiestas. That means for the 500 years before Messiah, eso quiere decir que por los 500 años antes de Mashiach, you could not have Yom Kippur, no podía celebrarse Yom HaKippurim, Teruah, ni Teruah, unleavened bread. Ni los ácimos sin levadura. You better get with the program. Más vale que te pongas con el programa. Better get with the program. Más vale que te sigas. I didn't do these feasts for 30 years. Yo no celebraba estas fiestas por 30 años. Does that mean I was right? ¿Quiere eso decir que yo estaba en lo cierto? No. No. Does that mean I was wrong? ¿Quiere decir que yo estaba equivocado? No. No. It means I didn't know any better. Quiere decir que yo no entendía. Yes? Sí. So here's what I want you to understand. Entonces aquí es lo que quiero que comprendan. This feast was not invented by a group, a sect, or a cult. Esta fiesta no fue inventada por un grupo, una secta, un culto. Was Ezra a Kohen? Era Esdras un Kohen. He was a Kohen. Él era un Kohen. He was a Zadokite. Era un descendiente de He was a real McCohen. Era un real McCohen. He wasn't a false priest like the Pharisees and scribes. No era un ministro falso como los fariseos y los escribas. Hypocrites. Hipócritas. Todos. They seated themselves in Moses' seat. Se sentaron en el They weren't descendants of Kohath. No eran descendientes de Kohath. They were the self-proclaimed rabbis at the gates. Eran los autoproclamados rabinos en las entradas. And Yahushua said, you know, you rabbis, you Pharisees that kicked out the Zadokites and stole their authority? Y Yahushua les dijo a ustedes que les robaron la autoridad a los descendientes de Tzadok. You encompass land and sea. Rodean, van por todo mar y tierra. To make one Talmid, para hacer un Talmid, disciple. Una and when you convert him to Pharisaic Judaism instead of Enochian Judaism, cuando lo convierten al judaísmo fariseo, you make him and her twice as much a child of hell as you yourselves are. En lugar del ministerio Still want to be Jewish without Yahushua? Lo hacen 2 veces hijo del infierno que de lo que son ustedes. That's a pretty heavy word. Esa es una palabra muy pesada. If I said that, y'all would accuse me of being hateful. Si yo dijera eso, ustedes me acusarían de ser una persona malvada. But all I'm doing is quoting Yahushua. Pero lo único que estoy haciendo es citar a Yahushua. He said, you people are not sons of Kohath. Él dijo, ustedes no son hijos de Kohath. And you encompass land and sea to convert people to rabbinics, Talmud, Mishnah, all these additions. Y van por todo el mar y tierra para convertir a gente y hacerlos aprendices de estas misiones. And you leave out the missing feasts. Y excluyen las fiestas. Because you're not humble and open. Que están perdidas porque no son humildes ni se abren a la rúa. And when you're finished with them, you make them twice as much a child of hell as you yourselves. Y cuando acaban con ellos, los hacen 2 veces hijos del infierno de lo que son ustedes. It's sad. Y es triste. The feast was not invented by the Essenes. La fiesta no fue inventada por los right? esenios. Because there were no Essenes. Porque no habían esenios. History calls them the Essenes. Yahweh calls them the exiled Zadokite priesthood. La historia los llama esenios. Don't let anybody lie to you. There were no such thing as the Essenes. Yahweh los llama el ministerio que tuvo que ser exiliado o apartarse de Israel. El ministerio de Tzadok. No habían esenios. They didn't know what to call them, so they called them the poor ones. No sabían cómo decirles. Les llamaban los pobres, los humildes. But Yahweh never called them the Essenes. Pero Yahweh nunca los nombró esenios. So Moses himself Así que Moshe mismo instituted this dedication. Instituyó esta dedicación. Then some 1,000 years later, y algunos 1000 años después, Nehemiah
Nehemías, Zerubbabel, the Kohen Yahusha, el Cohen Yahusha, and the leaders y los líderes reinstituted the feast reinstituyeron las fiestas that they needed. que ellos necesitaban. Are you with me? ¿Están conmigo? To commence work. Para comenzar la Are you with me? They needed this feast necesitaban esta fiesta to commence the work. para iniciar la obra. I'm sorry if I'm boring. Perdón si les estoy aburriendo. But Haggai tells us Pero Ageo nos dice that they took advantage of the restored feast of wood. Que tomaron ventaja de la fiesta restaurada de la leña. On what day? ¿En qué yom? The second day. El segundo. The 24th day. El yom 24. Of the annual feast of wood. De la fiesta anual de la leña. That's when they began to rebuild. Es cuando comenzaron a reconstruir Yahuwah's house. La casa de Yahuwah. Now stay with me if we have the same ruach. Quédense conmigo si tenemos la misma ruach. And you'll see what I'm talking about. Y verán de lo que estoy How many hablando. believe you and I have the same ruach? ¿Cuántos creen que ustedes y yo tenemos la misma ruach? Same spirit. Mismo ruach, mismo of restoration. De restauración. We wouldn't be here if we didn't have the same spirit. No estarían aquí si no tuviéramos la misma ruach. Just like in those days. Así como en esos tiempos. To kick off the rebuilding. Para reiniciar la construcción. Everybody had to be tuned into the same ruach. Todos se tenían que sintonizarse a la misma ruach. If the people were not tuned into what the ruach was doing through the leaders, si el pueblo no se sintonizaba lo que la ruach estaba haciendo a través de los líderes, then they were not the remnant of the people. Entonces no eran el remanente del pueblo. They were lone rangers. Eran el llanero solitario. But he talks about the remnant of the people. Pero él habla del remanente del pueblo. What person ¿Qué persona was born nació on the first day en el primer yom of the restoration de la restauración of the celebration of wood? de la celebración de la leña? And Tova got this the other day. Y Tova pudo ver esto el otro September 10th, septiembre 10, 1957. 1957. That's my birthday. Ese es mi cumpleaños. Now, I'm not a God, I'm not an Elohim, I'm just trying to show you something. No soy Dios ni Elohim, les estoy intentando enseñar. Yahuwah, my mom and my dad didn't get together Mi mamá y mi papá se and say, reunieron I think let's produce a prophet. para decir, vamos a producir un It didn't work profeta. that way. No funcionó así. They were just having wonton soup Simplemente estaban and they were waxing wonton. Sometimes I like the King James Bible teniendo intimidad. because they were having wonton soup and they said, hey, this soup is making us wonton. Dijeron, esta sopa nos está haciendo que queramos tener sexo. So I was born Así que yo nací on September 10th. el 10 de septiembre. If you look it up on your Torah Si calendar, lo buscan en su calendario de Torah, every single year, todo año, the 23rd day el yom 23 of the 6th month del sexto mes will fall on September 10th, coincidirá con el 10 de septiembre or the feast o la fiesta of new wood, de la leña nueva. which is restoration, rebuilding, temple, tabernacle, Restauración, construction, reconstrucción, recovering of lost items, la casa de recovering Yahweh, of lost things, el recuperar recovering of cosas hidden things, perdidas, cosas escondidas, recovering of things that we, the general public, are blind to. cosas a las que nosotros, el público en general, tenemos ceguera hacia ellas. Can I get a witness? Baruch Hashem Yahweh. A leader Un líder or a prophet o un profeta is able to see the place where the people need to go, but the people cannot see it yet. es capaz de ver el lugar a donde necesita ir el pueblo, pero la gente todavía no lo puede ver. He takes them to a place that they don't even know exists. Los lleva a un lugar que ellos ni siquiera saben que existe. Are you with me? Baruch Hashem Yahweh. I pray this is not self-serving because that's not the point. Yo espero que esto no sea de autoservicio porque ese So, no es mi enfoque. I was born on the first day Yo nací en el primer yom of the Feast of Wood. de la fiesta de la leña. On the second day, En el segundo yom construction began comenzó la construcción of the house of Yahuwah. de la casa de Yahuwah. And in the 34 years that His grace has given me the license Y en 34 años que Yahuwah me ha dado la to licencia teach and to preach and to restore, de enseñar, proclamar, restaurar. here are the things that I have focused in on. Aquí vienen las cosas en las que me he enfocado. Things that no one else would touch. Cosas que nadie más tocaría. Things that no one else knew about. Cosas de las que nadie más sabía. Things that have been hidden according to Deuteronomy 29:29. Cosas que han estado escondidas de acuerdo a Deuteronomio. The things that are hidden still belong to 29. Yahuwah.
29:29, las cosas que están escondidas todavía le pertenecen a Yahweh. But the things that are being revealed belong to us and to our children. Pero las cosas que se están revelando nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. In 1996, En 1996, I began to teach something called the two yo houses. comencé a enseñar algo llamado las dos Today we got casas. Rico Cortez. Hoy tenemos a Rico Cortés, We got all kind of young a todo pups. tipo de personas jóvenes. Praise Yah, they picked up the mantle. Excelentemente exaltados a Yahweh que levantaron el manto. When I taught the restoration of the wood, Cuando yo enseñé la restauración de la leña, the two pieces of wood, las dos piezas de leña, one in the master's una hand, en las I manos was del thrown soberano. out of ministry. Yo fui echado fuera de los ministerios. And people were warned not to touch my Y a doctrine. la gente se le advirtió no tocar mi Today the whole enseñanza. movement basically believes in the 10 tribes coming back. Hoy un movimiento entero básicamente cree en las 10 tribus que están regresando. In the Messianic movement, I entered into in 1985, 87. En something like that. 1985-87 yo entré en... People would run around and saying, Baruch Hashem, La gente corría diciendo Baruch Hashem, Baruch Hashem. Baruch Hashem. I say, no Baruch Hashem. Yo decía, no es Baruch Hashem, Baruch Hashem Yahweh. es Baruch Hashem Yahuwah. Nobody in the world that I know of Nadie en el mundo que yo conocía ever put that together. había asambleado eso. Today, everywhere you go, Hoy, a donde quiera que tú Baruch vayas, Hashem Yahweh, Baruch Hashem Yahweh, Baruch Hashem, what's that? Jehovah, what? Yahuwah. Yehovah, Baruch Hashem Yahuwah, Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. The Spirit can bear me witness. La Ruach puede confirmar. I believe I was the first Yo creo que yo fui el primero to introduce the name of de Yahuwah introducir el nombre de Yahweh into that phrase. en esa frase. But don't praise the name, Pero no exaltes because we el don't know what the nombre, name porque is. no sabemos cuál es el nombre. Praise the name of Yahuwah. Pero exalta el nombre de Yahweh. I messed with lunar Shabbat, Yo fui investigando el and I Shabbat messed lunar, with different Enochian Shabbat. y estuve investigando diferentes Shabbat. Not because I was a false prophet, No porque yo fuera un profeta but falso, because I was looking for the Shabbat. pero porque yo estaba I buscando el needed Shabbat. proof, Necesitaba pruebas and I've seen the proof. y he visto la prueba. And the Shabbat, Y el at Shabbat, least for us, por lo menos para nosotros, is restored. ha sido restaurado. I've been teaching the restoration of the tabernacle of David, which has fallen. He enseñado la restauración de la casa de David que se That's the cayó. way it was. No, the other way. That all believers Para que todos los creyentes, are Israel. que todos los creyentes son If you Israel. get there through this house, Si tú llegas a través de esta or casa through this house, o a través de esta or you casa, have no Israelite DNA, o si no you tienes still wind ADN up, you still israelita, wind up as part of his wood. acaba siendo como parte de su You still leña. wind up as part of his Acaba wood. siendo parte de su leña. Who is defined by what is what. ¿Quién es quién? Se defina por qué es que. If this is Israel, Si este es they Israel, were all members of Israel. todos eran miembros de If this is Israel. the Gentile church, Y si esta es la iglesia gentil, we're all members of we're all Gentiles. todos somos gentiles. If this is China, Si esta es China, if this is China, si esta es China, we're all Chinese. todos somos chinos. Common sense. Es sentido común. Lógico. Es lógico. Lógico. Logical. Is that the way it was? Yes. Then, with the help of Jesse and some other Meshuggahs, Y luego con la ayuda de Gisha y algunos locos, this Meshuggahs, Navi began to teach a priesthood that was invisible. este profeta comenzó a enseñar un ministerio que era invisible. That the rabbis don't call the shot. Que los rabinos no son los que lideran. That the Pharisees and scribes and pastores and pastoretas don't call the shot. Que los fariseos y escribas, pastores y pastoras no son los que lideran. That the sons of Kohath, Que los hijos de Cohaz, through Aaron a través de Aarón and Zadok, y Tzadok, are the true son representatives los reales representantes of Yahuwah. de Yahweh. They were not Essenes. They No ran eran for their lives Esenios huyeron para rescatar sus vidas. when the Pharisees wanted to take over Cuando los fariseos quisieron tomar control and teach people the oral law y enseñarle a la gente la ley oral, according to their orality. de acuerdo a su pensamiento, oralidad. Then the one who was born on the first day of the Feast of Wood, Entonces, aquel que nació en el primer día de la fiesta again de I la leña, began to
to fight una vez comencé a pelear for the restoration of the solar calendar. para la restauración de este calendario solar. Because the calendar of the watchers, where you watch the moon to tell time, Porque el calendario de los sirim, los acosadores, en donde observas a la luna para discernir el tiempo, we found to be inaccurate. encontramos que no era preciso. The Pharisees and the rabbis continue to teach Los fariseos y the los calendar rabinos of the watchers, continúan enseñando el calendario de los sirim, where los you use your eyes to tell acosadores, time. donde usas tus ojos para discernir el Yahuwah tiempo. doesn't take a chance like that. Yahuwah no se toma esa chance. It's all calculated, Todo es calculado so man cannot go wrong. con precisión para que el hombre no se equivoque. It's not that we're right and everybody else is No wrong. es que No. nosotros estamos en lo cierto y todo el mundo está equivocado. No. I can tell you Yom Kippur will be on a Friday Yo te, 1,000 years from now. yo te puedo decir, Passover will be on a Tuesday 10,000 years from now, because Yahuwah doesn't want us using our eyes, because our ears and our eyes can lead us astray. yo te puedo decir que Yom HaKippurim siempre caerá en un viernes a 1000 años a partir de hoy, y te puedo confirmar que Pesach, la Pascua, coincidirá con un martes por la tarde a 1000 años a partir de hoy, porque Yahuwah quiere que caigamos y hagamos las cosas precisamente. So the one who was born on the 23rd day Así que aquel que nació en el Yom of the 23 6th month del sexto Jodesh have been used by Yahuwah ha sido usado por Yahuwah to help restore the tabernacle of para David, ayudar a restaurar la the azúcar de David, feasts, las Shabbat, fiestas, el Shabbat, the true el names, nombre real, the solar-based time, el tiempo basado en el sol, the missing Moedim. las fiestas que estaban perdidas. And how about restoring the ancient ¿Y books? qué tal restaurar los libros antiguos? Enoch, Enoch, Jasher, Yashar, Jubilee, Jubileos, Barnabas. Barnabá. How many of us ¿Cuántos de are nosotros blessed tenemos la braca by bringing these books que al restaurar estos out of the libros rejection of religion del rechazo de la religión into the light al resplandor of freedom? de la libertad? Baruch Hashem Baruch Yahuwah. Hashem Yahuwah. How many know sunlight ¿Cuántos saben que algo de resplandor remains the best disinfectant? permanece siendo el mejor desinfectante? Those Torah truths Esas realidades de Torah that were kept in Enoch, Jasher, and Jubilees. que fueron mantenidas en And Enoch, Barnabas, Yashar, Jubileos, The church Barnabé. said, don't read Barnabas. La iglesia dijo, no leas a Barnabá, It's too es Jewish. demasiado judío. There are books that the church has forbidden us to read, Hay libros que la iglesia nos ha prohibido leer, but were written by the disciples. pero que fueron escritos por los aprendices de Then there were other Yahushua. books Y hay otros libros that the rabbis say, que los rabinos dicen, if I catch you reading Enoch, si yo te veo leyendo Enoch, you will lose your place in the world to come. perderás tu lugar en el mundo que You está will por lose venir. your place. Ezekiel, perderás tu lugar. And the rabbis had the chutzpah Y los rabinos tenían la to justa, say, la if you audacidad, read Ezekiel que si tú lees Ezequiel, chapter 1, capítulo 1, that talks of the Son of Man, que habla del Hijo del Hombre, who was giving Ezekiel instructions, a quien se le dio las instrucciones de Ezequiel, you will lose your tú salvation. perderás tu salvación. There are books Hay that libros the church has stolen que la iglesia se ha to robado keep you from keeping Torah. para mantenerte, prohibirte de guardar There are Torah. books that the Jews Y hay libros que los judíos have hidden han escondido to keep you under their authority. para mantenerte bajo We su know Yahusha is autoridad. a true teacher, Sabemos que Yahushua es el real maestro, but if everybody believes in him, pero si todo el mundo cree en what was él, their fear? ¿cuál era su temor? We will lose our what? Perderemos nuestro qué? Position, Nuestra posición, our power, nuestro poder, our seat. En Moshe's seat. because if a man believes the teachings of Enoch, Porque si un hombre cree las enseñanzas de Enoch, he will begin to ask questions. comenzará a hacer preguntas. Who is the Son of Man? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Sadie goes to a Jewish synagogue Seiri va a una iglesia judía, With a her- sinagoga judía, with her sister, con su ajot, su fraterna, Irma. Irma. Sadie's usually quiet. Y Seiri usualmente está calladita. Somebody gave her a King James Y Bible. alguien le dio una escritura de King James. She goes home and she reads Isaiah 53. Va a casa y lee Isaías 53.
The phone rings and the rabbi's secretary answers the El phone. teléfono suena y la secretaria contesta el teléfono. Sadie makes an appointment with the rabbi. Sadie hace una cita con el rabino. And the conversation goes like this. Y la conversación va algo así. Rabbi, Rabino, my Bible is corrupted. mi Biblia está corrompida. Something's not right. Algo no está bien. There's a big problem Hay un gran problema with my Bible. con mi Biblia. I was studying the prophet Estaba leyendo los profetas, Isaías, and I found references. y I don't encontré understand. referencias que no It comprendo. bothers me. I can't sleep. Me molesta, no puedo dormir. I found references Encontré referencias to the Christian God al Dios cristiano. in a Jewish En Bible. una Biblia judía I found references encontré to a referencias Jewish God. a un Dios judío, Jesus, al the Dios rabbi, judío, Jesús. who put Jesus in my Bible. Rabino, ¿quién puso a Jesús en mi Biblia? So what do the rabbis do? Así que, ¿qué hacen los rabinos? Every Shabbos, Cada Shabbat, when they read the Haftarah, cuando leen Haftarah, when they get to Isaiah cuando 53, llegan a listen, Isaías 53, they jump. se brincan el They capítulo. don't want to deal with Sadie. No quieren tratar con Sadie's a Sadie. pain in the tuchus. Sadie molesta. They don't want to deal with No Sadie. quieren tratar con ella. So they jump from Isaiah 51 Es muy preguntona, porque entonces brincan de right Isaías to Isaiah 51 54. a Isaías And then when you 54. stick a pen in the eyes of the rabbi, I say, Rabbi, Y cuando les pones una pluma a los I'm Jewish, I rabinos speak perfect Hebrew. I got a question for de you. los rabinos, soy judío, hablo And I've done hebreo this, trust me. perfecto, y les digo, tengo una pregunta para ustedes. Why do you skip Isaiah 53 ¿Por qué se brinca usted Isaías 53 on Shabbat? en It's Shabbat? because you're hiding the Messiah from the people. Es porque usted le está escondiendo al pueblo el Mesías. Says, no, Moshe, Y no. dice, no, Moshe, We don't have enough time. no tenemos suficiente tiempo. Because every parsha that in the Haftarah Porque toda parasha en Haftarah has six chapters. tiene 6 capítulos. We're reading the Torah. Estamos leyendo la Torah, We're reading the Haftarah. leyendo Haftarah. We don't have enough time. No tenemos So they suficiente weasel tiempo. out of it Así que engañan dando excusas when you confront them. cuando los confrontas. So the one who was born Así que aquel que nació on the first day of New Wood, en el primer yom de la leña nueva, by Yah's grace, por ternura de Yahuwah, I have helped to restore he ayudado a restaurar the ancient books, los libros antiguos, Enoch, Jasher, Yashar, Jubilees, Jubileos, Barnabas, the Barnabé, epistle to Laodicea, la and other epístola a hidden Laodicea church and rabbinical epistles. y otras epístolas escondidas para la iglesia, By Yahuwah's grace, por ternura de Yahuwah. I also prophesied Yo igual profeticé the fall of the Berlin Wall, la caída de la pared de Berlín, the return of the 10 el tribes, retorno de las 10 tribus, and many other such things. the World Trade Center. Y I muchas otras prophesied the cosas. destruction of the World Trade Center. Profeticé la destrucción del Am I lying? centro de, Rifki, am I yeah, lying? two other witnesses. What happened that day? ¿Qué pasó en ese yom? I was on the boat, Staten Estaba- Island Ferry, Estaba yo en un barco en Nueva York with my daughter, con mi hija, Nina. Nina. And I said, Nina, Y le dije, Nina, look at those buildings. mire usted esos We were, edificios. we were in downtown Manhattan. Estábamos en el centro de You're Manhattan. not going to see them anymore. Ya no los vas a volver a ver. Look real careful Velos con mucho cuidado, because they're not going to be there. porque ya no van a Now, estar I didn't ahí. know the full extent, Y yo no sabía la totalidad de los but I was detalles, speaking by the Ruach. pero estaba hablando a través de la Rúa. Prophesied the destruction of the Berlin Wall. Profeticé la destrucción de la pared de Berlín. I told my wife Le that dije a mi Trump's esposa generals will not listen to his orders. Do que you remember los- that? Los generales de Trump no escucharán a su They're general. so scared of him that they think he's going to order some kind of nuclear strike. Tienen tanto temor de él que piensan que va a iniciar un golpe nuclear And there's a secret cabal, y que hay un cabal secreto and no order, no military order will be followed y ninguna orden militar será seguida by the commander in chief por el jefe general without other generals co-signing sin que otros generales confirmen those orders. esas órdenes. So, and there are many other such things. Y hay muchas otras tales cosas. Many other such things. Muchas otras cosas. So, praise Yah Así que exaltado sea Yahuwah, that Yah, que Yahuwah, he knew what he was él doing. sabía lo que estaba haciendo. He knew what he was doing. Él sabía lo que estaba I could have haciendo. been born
at any other Yo time. pude haber nacido en cualquier otro momento. But I was born during the feast Pero yo nací durante la fiesta of the restoration. de la Of how many restauración. things? ¿De cuántas cosas? All things. De todas Now, las if you cosas. think this is self-serving, it's not. Y si It's a piensan- recognition of who he has made me to be. But that's not all. Y si piensan que esto And es we'll para close with this. autoservirme, That's not all. eso no es todo. Eso no es para autoservirme, pero es un reconocimiento de lo que Yahuwah ha hecho. Y eso no es todo. Would you pray that there are other things in the future Pueden orar que hayan otras cosas en el futuro that he shows me? que me enseñe. Wouldn't that be nice? ¿No sería eso If precioso? there be other things Si hubieran otras cosas that he shows me. que él me And I'm just enseñe. mentioning a few. Y solo estoy mencionando unas Rivka's been with cuantas. me for a while, Mariamne for a shorter time. They Rivka ha can tell estado you. conmigo por bastante tiempo, Mariamne por menos, pero ellas les I'm pueden sure if you decir. ask them to make a list, Y sé que si les piden que les hagan una lista, they could record a list. ellas podrían grabar una lista. All praise to him. Baruch Hashem Yahuwah. But going back to Haggai 1. Pero regresando a Ageo 1, Now, I've been wrong a few times, yo he estado equivocado unas cuantas but that veces, doesn't mean somebody's not prophetic. pero eso no quiere decir que alguien no sea profético. We think a prophet is perfect. Pensamos que un profeta es perfecto. No. No, Let me help you. déjenme ayudarles. Moses, Isaiah, Jeremiah, Moshe, Isaías, Jeremías, they said a lot of things ellos dijeron muchas cosas that are not recorded que no están grabadas because they weren't correct. porque no estaban correctas. You follow what I'm ¿Me saying? entienden lo que estoy Because diciendo? they were human. Porque eran humanos. What was correct Lo que sí era correcto through the passing of a time través del pase del tiempo is recorded se ha grabado. through the passing of A time. través del paso del They tiempo. were not perfect people. No eran personas perfectas. Or it Baruch wasn't for that Hashem-Annual. time. Or it hasn't been for that time. Or it was not for that O time. no se ha manifestado para ese tiempo. Haggai 1:14 Ageo 1:14. as we close. Al cerrar. We're reviewing what we spoke about earlier. Estamos repasando de lo que hablamos anteriormente. If I am a restoration Navi, Si yo soy una vida de restauración to restore things para restaurar that cosas Israel needs que Israel necesita to become Jezreel, para hacerse Hello? Israel, to become Jezreel. para hacerse Not for Israel, you to be great, not for me to be great, not for us to be famous, but so we can be gathered no para que yo sea grande ni para que ustedes sean grandes, pero para que podamos ser reunidos as Jezreel. como Israel. Let's go to verse 14. Vayamos al verso 14, Haggai 1:14. Ageo 1:14. And Yahuwah Y Yahuwah stirred up the spirits. despertó la I rúa. want you to catch that. Quiero que entiendan eso, vean Plural. eso. Plural. Despertó las ruajim, los espíritus. Whose spirits? ¿Los espíritus de quién? Zerubbabel, De Zerubabel, the general contractor. del contratista Are there general. any contractors here? ¿Hay contratistas aquí? Are there any general ¿Hay contractors here? contratistas generales aquí? You're part of the prophetic anointing. Ustedes forman parte de la You unción build, you build profética. things, Ustedes construyen build for cosas. Yahuwah. Construyan para Yahuwah. Build with me. Construyan conmigo. Say, Sholiach, we need to build a metal building, a Diga. place to meet. Sholiach, necesitamos Here I am. construir un edificio de metal, un lugar en donde reunirnos. Aquí estoy. Heme aquí. Sheltiel was a governor. Shaltiel era el gobernador. Many of you are governors of your own family. Muchos de ustedes son gobernadores de sus propias The familias. spirit of the high priest. La ruach del sumo ministro. Are we all Kohanim Somos todos Kohanim. unto Yahuwah A Yahuwah, in the order of en Melchizedek? la orden de Melquisedec. Revelation 1:6. Revelación 1:6. Then every priest in this room, Entonces todo ministro en este cuarto, along with the spirit of the remnant of Israel, junto con la ruach del remanente de not Israel, the remnant of No Israel, Israel, pero el remanente de Israel. led by those who will take you to a place that you do not even know exists. Guiados por aquellos que te llevarán a un lugar que ni siquiera sabes que existe Or that you need to go there. o que necesitas llegar ahí. So the 6th month Así que el sexto mes is for all of Israel, es para todo Israel, with the gifted leaders con los líderes que tienen los dones to become echad. para hacerse ejad. This is not a time to launch out, Este no es un tiempo walk out, para lanzarte, do your own thing, hacer tu propia cosa, retard yourself, retardarte, backslide, resbalar, choose religion a la carte. escoger religión a la carta.
It's a time to recognize Es un tiempo para reconocer that this is a celebration que esta es una celebración of the return del of the retorno prophetic voice de la voz profética in Israel. en Israel. Hallelujah. If the prophetic voice is not returned, Si la voz profética no regresa, which one of you ¿cuáles de ustedes would be calling on the name of Yahweh? estará llamando al nombre Which de one of you Yahweh? would understand the two ¿Cuáles de houses? ustedes entenderían las dos casas? Which one of you would be celebrating the Feast of Oil? ¿Cuáles de ustedes estarían celebrando la fiesta del Because that aceite? same spirit Porque esa misma ruach that quickened me que me despertó a mí, has quickened you. los ha despertado a ustedes. For that, Para eso we give him le kavod. damos kabod. Baruch Hashem, Baruch Hashem Yahuwah. Yahweh. Aleluya. Baruch Hashem, Baruch Hashem Yahuwah. Yahweh. Did you get my heart in that message? ¿Entendieron mi corazón en ese mensaje? I don't need a microphone to boast. Yo no necesito micrófono para I could boast in my jactarme. own closet. Puedo jactarme en mi propio But I closet. found it very interesting Pero lo encontré muy interesante. how even my birth Que aún mi nacimiento was prophetic. fue profético. And if there's one, there are others. Y si hay uno, hay muchos otros. Let you be the others. Tú sé los demás. You be the Tú others. sé los demás. We are an extension Somos una one extensión of another. el uno del otro. We are extensions Somos extensiones one el uno of another. del otro. We love you. Los amamos. Please gather with me Por favor, reúnanse conmigo in the kitchen area. en el área de cocina. Let's enjoy a festal meal. Hacemos una cena de festejo. And we will ask that we leave by approximately Pediríamos que nos 3:30-ish. vayamos cerca de las 3:30 so you guys can rest a little para bit que puedan ustedes descansar before you have to go back to work antes de regresar a trabajar and before you have your work week ahead of y you. antes de que tengan su semana de laboral delante de ustedes. In the meantime, we bid you Mientras tanto les declaramos shalom, shalom Shalom, shalom. from Goshen to Safo. Desde Goshen, Bat Safo. Baruch Hashem. Yahweh. Yah in heaven is looking down, sees a man running. It's a Friday, it's a Friday. I'll do it. Go. Without a best coat and just his feet, he'll find it all. 'Cause we're going to have a feast. We're going to have a feast. All over the earth, I promise to bring you back. These two sticks that I hold in my hand, and now becoming Keep one. it going. Keep it going. Now becoming one. Hey! Eytzeem, my prodigal son, to the tribe of the Holy One. It's time to go. Return to me, all to righteous in my olive tree. Your roots are connected deep in mine. You are the branches, I am the vine. I'm coming back for both of you. The most of the part of you. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 Na na na
na na na na na na na na na. Hey! We are in heaven, he's looking down. Cedars of Lebanon are running. It's a frying. It's a frying. Get out the best job and shoes for his feet. Kill the fatted calf, 'cause we're going to have a feast.